Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Enterprise Architecture atau Arsitektur Enterprise. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Concept of Architecture and Enterprise Architecture. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Faculty Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor. Asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow INTI International University Malaysia, serta research fellow Tsinghua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang diasuh antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BPHEM, Databases, Data Structure, ERP, Information System, ITSM, Management Information System, Supply Chain Management, System Analysis and Design, Algorithm and Programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablon New Zealand dan Unpad Indonesia. Kemudian ada sebagai consultant baik di bidang akademik, research, dan community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang diampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human-Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chains Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. This course explores the principles and practices of enterprise architecture, EA, a strategic discipline that enables organizations to align their business goals with their IT systems and processes. Students will learn how to design, plan, and implement an architecture that supports business objectives, enhances operational efficiency, and drives digital transformation. The course covers various EA frameworks, such as TOGAF, Zachman, and FEAF, examines how these frameworks provide methodologies and tools for analyzing and structuring complex organizational architecture. Course objective: students should be able to do the following at the end of the course. Yang pertama, understand core EA frameworks and methodology. Ini termasuk dengan develop a solid understanding of major EA frameworks seperti TOGAF, Zachman, FEAF, and how they guide the alignment of IT with business goals. Yang kedua adalah align IT strategy with business goal. Learn how to design and implement enterprise architectures that ensure IT infrastructures, systems, and processes are strategically aligned with organizational objectives. Yang ketiga adalah analyze and design comprehensive AI models. Gain the ability to create enterprise architecture models that integrate business processes, applications, data, and technology in cohesion, efficient structures. Yang keempat adalah evaluate the role of EA in digital transformation. Explore how EA supports digital transformation by facilitating the adoption of new technologies, improving operational efficiency, and enhancing business agility. Last but not least adalah develop communication and governance skills. Learn how to effectively communicate complex architectural concepts to both technical and non-technical stakeholders, and establish governance frameworks to ensure EA effectiveness and compliance. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan enrollment. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa
capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga grup project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional, respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance. Meeting purposes ini mengetahui lingkup mata kuliah EA, kemudian memperkenalkan sistem pembelajaran Enterprise Architecture seperti mode pembelajarannya, komponen penilaian, skor penilaian, sampai ke sumber materi ajar, baru masuk ke overview dari Enterprise Architecture. Oke, kita mulai dari Data and Information Overview. Nah, ini kira-kira kalau digambarkan ya, pada gambar sebelah kanan ini, seperti ini, bagaimana dari selected data, kemudian diorganize dengan cara-cara tertentu, dimanipulasi sampai menghasilkan informasi ya. Kita mulai dari data merupakan raw fact such as an employee number, total hours worked in a week, an inventory part number, or the number of units produced on the production line. Jadi data itu merupakan fakta-fakta mentah ya, seperti misalnya kode pegawai, jumlah jam kerja dalam seminggu, atau bisa juga kode barang inventories ya, atau bisa juga jumlah unit yang diproduksi dalam suatu lini produksi. Nah, itu datanya belum ada maknanya. Kemudian data tersebut akan diolah dengan cara-cara tertentu sehingga menghasilkan information. Information itu adalah a collection of data organized and processed so that it has additional value beyond the value of the individual facts. Jadi informasi itu merupakan kumpulan data yang diorganisasi dan diproses sedemikian rupa sehingga ia memiliki nilai tambah di luar dari nilai yang dia miliki sendiri. Data types. Tipe dari data sendiri itu setidak-tidaknya ada tiga. Yang pertama adalah qualitative data, yang kedua quantitative data, serta yang ketiga adalah structures versus unstructured data. Enterprise. An enterprise refers to an organization or business entity that operates as a unified structure with various departments, processes, and resources working together to achieve common goals. Namun, enterprise pada konsep enterprise architecture tidak hanya sebatas company ya. It's a system encompassing all the parts of the organization needed to achieve its mission. Jadi sistem ini terdiri atas sejumlah bagian-bagian. Setidak-tidaknya ada 4 bagian yaitu people, process, information, dan juga teknologi. Baru masuk ke tools ya. There are a lot of enterprise architecture tools you can use, but we only practicing into tools. The first is Archie and the second is Diagram.net, formerly Draw.io. Why study enterprise architectures? In today's data-driven environment, understanding enterprise architecture is essential for a number of reasons. Yang pertama itu adalah strategic alignment of IT and business. Yang kedua, facilitating digital transformations. Lanjut ke improving operational efficiency. Kemudian risk management and compliance. 5, last but not least adalah career opportunities and leadership roles. Agenda for this meeting divided into 5 subsections. The first is architecture concepts,
followed by EA frameworks, then EA maturity, after that EA development process, and last but not least, enterprise architect. Architecture concepts. Architecture is the art of science and designing and constructing buildings and other physical structures. Jadi pada awalnya arsitektur itu adalah seni dan sains untuk merancang dan mengkonstruksi bangunan-bangunan atau struktur fisik lainnya. It encompasses a variety of styles and design tailored to meet the functional, aesthetic, and safety needs of specific environment. Jadi dia terdiri atas beragam gaya dan bentuk rancangan ya yang dibuat agar bersesuaian baik secara fungsi, estetika, dan keamanan yang dibutuhkan pada lingkungan tertentu. Architectures impact not only buildings but also the spatial relationship between them as well as their environment context. Jadi arsitektur tadi berdampak tidak hanya pada bangunan itu sendiri tapi juga pada space ya, space relation between them. Nah, termasuk lingkungan yang ada pada konteksnya. Oke, kita lanjut ke arsitektur konsep secara history ya. The concept of architecture has evolved significantly over time, from ancient civilization that built monumental structures to modern skyscrapers and eco-friendly designs. Jadi konsep arsitektur sendiri sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejalan dengan waktu, mulai dari sivilisasi secara klasik zaman dulu ya, di mana bangunan itu terus berkembang sampai menjadi modern skyscrapers ya, bahkan ada sekarang eco-friendly design. Historical styles such as Gothic, Baroque, and Bauhaus reflect the cultural and technological shift of their respective eras, shaping how we understand and practice architecture today. Secara sejarah, gaya yang pernah ada di arsitek misalnya ada gaya Gothic, gaya Baroque, gaya Bauhaus ya, ini merefleksikan bagaimana secara kultur teknologi itu bergerak ya berdasarkan era-eranya dan membentuk bagaimana pemahaman kita saat ini dan termasuk juga praktis yang dilakukan pada arsitektur sekarang. Selanjutnya, architecture represents a structured approach. It organizes complex system effectively. It emphasizes relationship and principles. This drive design and implementation. Jadi ada beberapa core konsep yang terlibat dari suatu arsitektur. Yang pertama adalah strukturnya sendiri ya, di mana arsitektur provide organization, it create understandable elements, sehingga dengan adanya struktur tadi memudahkan kita memahami elemen-elemennya. Selanjutnya adalah principles, it establish guiding rules, this dictate future decision. Jadi prinsip-prinsip ini berisikan aturan-aturan ya, sehingga memudahkan kita untuk mengambil keputusan masa depan. Selanjutnya adalah relationships. Architecture connects components, this ensure alignment and cohesion. Jadi ada relasinya ya, di mana komponen-komponennya itu terhubung secara komprehensif sehingga dapat diatur sampai ke kohesinya. Architecture konsep dari key principles. Jadi key principle of architecture include functionality, durability, aesthetics, and sustainability. Jadi prinsip-prinsip kunci dari arsitektur itu meliputi secara fungsi, secara durasi, secara estetika, dan juga secara keberlanjutan. These principles guides architects in creating space that meet user need while efficiently utilizing resources. Jadi prinsip-prinsip ini dapat membimbing si arsitek dalam menciptakan space yang bersesuaian dengan kebutuhan pengguna ya, tetapi tetap efisien ya. Additionally, considering cultural and social aspects allow for architecture that resonates with its environment and communities. Juga melibatkan aspek-aspek dari sisi kultur dan sosial. Kemudian baru masuk ke arsitektur konsep, key aspeknya ya. Jadi arsitektur ini also extend to system, framework, and processes that guide the structure and functioning of the organization and IT environment. Jadi arsitektur itu juga sekarang di-extend ke sistem, framework, dan proses-proses gitu ya, serta melibatkan IT gitu. Ada sejumlah key aspek dari arsitektur. Jadi yang pertama tentu saja adalah physical architecture, meliputi building, bridge, infrastructure ya.
Juga masuk ke sistem infrastructure seperti design and structures of complex system. And terakhir itu adalah software architecture. Ini structure of software system, focusing on components and interactions. Enterprise architecture align IT with business goals. It offers a holistic blueprint. It optimizes processes and structures. It enhances agility and efficiency. Jadi, itu menyelaraskan IT dengan tujuan bisnis. Dilihat dari yang pertama adalah strategic alignment, di mana EA links IT to business objective. It ensures strategic support. Yang kedua adalah holistic view. It provides an overall system views. This supports decision making. Yang ketiga adalah optimization, di mana EA itu streamline processes sehingga enhance operational efficiency. EA key benefits. EA enhance decision making and reduce costs. It also improves resource allocations. Business and IT alignment is also improved. It drive innovation. Jadi dengan adanya EA itu akan meningkatkan pengambilan keputusan dan mengurangi biaya, juga meningkatkan alokasi sumber daya. Selanjutnya, bisnis dan IT yang diselaraskan itu juga akan menjadi lebih baik, ya, serta bisa memicu adanya inovasi. Ada 3 hal yang penting yang digarisbawahi, yaitu cost reduction, innovation, serta better alignment. EA layers. EA is typically structured into layers such as business architectures, data or information architectures, application architectures, and technology architectures. Each layer serves a specific purpose in aligning IT with business strategies, ensuring that the enterprise function cohesively toward its goal. Jadi pada umumnya, arsitektur enterprise itu akan disusun menjadi sejumlah layers atau lapisan-lapisan. Ada 4 setidak-tidaknya, dimulai dari business, data atau information, kemudian application, dan teknologi arsitektur. EA domain layers, tadi sudah disebutkan bahwa enterprise arsitektur tadi memiliki 4 key domains, yaitu business, data, application, dan teknologi. Kalau dibayangkan seperti piramida seperti ini, yang paling atas itu adalah untuk layer business, selanjutnya adalah data atau information, yang ketiga application, dan yang paling base, yang keempat adalah teknologi. Oke, sekarang baru masuk ke penjelasan masing-masing domain layers. Each domain can be described as follow. Ini kita ambil dari All Sophie pada tahun 2014. Yang pertama adalah yang paling atas, yaitu business domain. Ini represent the function and processes that support the business, the organization that perform the business process, and the location where the business is performed, and the factors that could cause the business to change. Jadi isinya itu bisa saja terkait proses atau fungsi yang mendukung bisnis, kemudian bisa juga prosesnya, lokasinya, ya, serta faktor yang menyebabkan bisnis itu dapat mengalami perubahan. Kemudian di bawahnya ada information atau data domains. Identify the major types of information needed to support the business functions. It identifies and defines the information models, datasets, metadata repositories, and their relationship to the business functions and to application system. Jadi fokus pada model informasi, set data, metadata repository, serta hubungannya dengan business function atau ke sistem application. Selanjutnya pada layer ketiga, yaitu application domain, identifies and describe application and modules as well as their relationship to business processes and other application system and modules. The application architecture identifies the major application needed to support and cross-cutting business processes and of the enterprises. Jadi dia mengidentifikasi dan mendeskripsikan aplikasi apa saja yang dibutuhkan beserta modul-modulnya serta hubungannya dengan bisnis proses atau pada sistem aplikasi dan modul lainnya. Kemudian ada juga infrastructure technology domains, ini yang paling base, ya. Identifies the major technology or platforms necessary to support the enterprise's application and data system, and associates those platform with the various application in the other sectors. Jadi dia mengidentifikasi teknologi utama apa yang digunakan atau platform apa yang dipakai, sangat penting untuk mendukung bagaimana aplikasi enterprise dan data sistemnya itu dapat terasosiasi dengan baik. EA frameworks. Enterprise architecture framework are structured methodology used to align an organization business process, information system, and technology infrastructure with its strategic objective.
Jadi dia merupakan suatu metode terstruktur dan digunakan untuk menyelaraskan proses bisnis organisasi, sistem informasi, dan teknologi infrastruktur dengan tujuan strategisnya. This framework provides a comprehensive approach to designing, planning, implementing, and governing enterprise architecture, ensuring that IT investment support business goal effectively. Ada sejumlah framework yang sangat populer, misalnya ada TOGAF, ini Comprehensive Methodology, dia Guide the Development, kemudian juga ada Zahman, ini berhubungan dengan framework of classification, serta juga ada FEA, ini dari US Federal EA Frameworks. Biasanya ini terkait dengan government initiative. EA Frameworks benefits. Implementing EA framework can lead to improved alignment of IT and business objective, enhanced collaboration across departments, streamlined process, and better resource management. This framework provides clarity and structures, enabling organizations to adapt to change in the market and technology effectively. Core principle of enterprise architectures. Principles provide guidance and standardized decisions. They possess interoperability and reusability. This improves overall efficiency and consistency. So we have three terms. The first is interoperability, ensuring systems work together. And then usability, leveraging existing assets, avoiding redundancy and waste. The last one is compliance, ensuring the standards, regulatory requirements are met. EA maturity, state of development. EA maturity model assesses compatibility. Levels range from ad hoc to optimized. These allow for continuous improvement and strategic advancements. Start from define, EA process are documented and then managed, EA standardized and measured. After that, optimize, EA fully integrated, driving innovations. EA development process as a cycle. EA development involves iterative steps. These include planning, design, and implementation. Governance ensure alignment. Continuous monitoring is also crucial. There are 4 steps. The first is planning, followed by design, and then implementation. Last but not least is governance. The enterprise architect's critical role. The architect lead the EA initiative. They bridge businesses and IT. Stakeholder engagement is essential. Architect drive strategic alignment. So at least there are 3 features of architect in enterprise. First is visionary. EA define the future state, and then bridge. Architect connects business and IT. And the third is leader. Architect guides the initiative. The role of IT in architectures. IT as the backbone of EA. IT infrastructure support the entire enterprise architectures, enabling connectivity, scalability, and management of business processes. And then technology foundation. IT ensure effective communication between systems, providing access to business application, data storage, and management tools. Business and IT integration. Alignment of business and IT enterprises to bridge the gap between business strategy and IT system, ensuring that technology investment support the business goal. Jadi ini yang terpenting adalah bagaimana EA itu menjembatani gap yang terjadi antara strategi bisnis dan IT system, sehingga memungkinkan teknologi yang sudah diinvestasi tadi itu mendukung tujuan dari bisnis. Benefit of integration, ini ada sejumlah manfaatnya. Improve decision making, meningkatkan pengambilan keputusan, streamline business process, enhance operational efficiency, better alignment of IT investment with business needs. The concept of architecture designs. The process of planning, structuring, and organizing the component of enterprise system to ensure coherence and efficiency. Memperhatikan sejumlah design principles ya. Yang pertama itu modularity, scalability, usability, dan maintainability. Architecture structures physical and digital environments. EA aligns business and IT for strategic goals. Understanding architectural layers and frameworks
helps build robust, scalable systems. Oke, sekarang kita masuk ke assignment. Pada assignment kali ini, you need to browse at least 3 information of EA frameworks from books, journal article, etc. and then create a comparison table of them. Save your assignment in Word or PowerPoint and store it in Dropbox and pass the error from Dropbox into the submaterial. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.